सप्तम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँगी। नूतन पुस्तक गणित प्रकाश द्वितीय अध्याय पाटीगाणितिक परिप्रकाश संपर्क में आम डिस्कसन करुले। लास्ट वीडियो रे आमर 37 पेज रे थिबा निजे करी देख तार 1 नंबर और 2 नंबर ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी। आज ए वीडियो रे यार 3 नंबर ठारू 8 नंबर पर्यंत डिस्कसन करबा। तेबे डेरी करबानी, आस आज वीडियो स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित परिप्रकाश गुड़िकर मान निर्णय कर। प्रत्येक जोड़र मान समान कि नुहे प्रथम अनुमान कर। केतेबेले दुईटी परिप्रकाशर मान समान हेबे कि। तेबे आमर जो देइछि ए बी सी तीनोटी जाकरे प्रत्येक रे दुईटी लाखे गाणितिक परिप्रकाश बा सांख्यिक परिप्रकाश देइछि केउ क्षेत्र रे मान समान हबो। तेणु आमे मान निर्णय करके देखिबा केउ क्षेत्र रे मान समान होउछि। माने लक्ष्य कर 3 नंबर ए रो प्रथम देइछि 6 + 10 बंधनी -2। तेबे लक्ष्य कर पिले प्रथमे बंधनी काम करिबा 6 + 10 केते हैला पिले ना 6 + 10 हैला 16 16 - 2 = 14। क्लियर। ठीक से ही परी द्वितीय परिप्रकाश को जिबा एठे 10 - 2 रे बंधनी देइछि। तेणु बंधनी काम कले 10 - 2 केते गेला ना 8 6 + 8 केते गेला ना 14। ता माने एठारे एही दुईटी परिप्रकाशर मान समान। बुझेला तो जो दुईटी परिप्रकाश देइथिला से दुईटी परिप्रकाशर मान समान हैला। तापरे पिले जिबा बी नंबर को। बी नंबर रे मध्य सही परी मान निर्णय कर। देख अच्छा प्रथमटा 8 - 3 देइछि बंधनी काम करिबा। 8 रु 3 गले 5 16 रु 5 गले हैला 11। बुझेला। तापरे द्वितीय परिप्रकाश देइछि 16 - 8 बंधनी काम कले आग रहिला 16 रु 8 गले 8 8 रु 3 गले 5। तेबे लक्ष्य कर प्रथम परिप्रकाशर मान 11 आसिला बेले द्वितीय परिप्रकाशर मान 5 आसिला। ता माने एठारे परिप्रकाशर मान समान नुहे। बुझेला। तेबे पहले सी नंबर को लक्ष्य कर। एठारे बंधनी रे अछि 18 + 4 18 + 4 हैला 22 27 रु 22 गले हैला 5। बुझेला। आ द्वितीय परिप्रकाश -18 - 4 तेणु -18 - 4 केते गला ना -22 27 + -22 अर्थात तुम पाखे 27 टंका अच्छी एवं तुम 22 टंका खरच कर माने 22 टंका सुझी गला पर तुम पाखे केते रहिला 5 टंका। ता माने एठारे दुईटी जाक परिप्रकाशर मान समान हैला। बुझेला तो पिले। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रे दिया जाइथिबा परिप्रकाश गुड़िक मध्यरु केउ जोड़ा परिप्रकाशर मान समान चिन्हाओ से गुड़िक हिसाब न करी पद गुड़िक बुझी लेख। अर्थात जो परिप्रकाश देइछि आमे पद गुड़िक अलगा करदबा। आमे तार मान निर्णय करिकी केउ गुड़ाक समान ताहा स्थिर करिबानी पद गुड़ाक अलगा करिकी देखिबा केउ परिप्रकाश रे पद गुड़िक समान अछि। बुझेला तो। देख ए नंबर प्रश्नटी समाधान कर। तेबे 319 + 537 तेबे एठे दुईटा पद हैला गोटे 319 गोटे 537 319 - 537 तेबे आकु आमे जदि दुईटी पद करबा गोटे हैला 319 आ गोटे हैला प्लस माइनस 537 तापरे देइछि -537 प्लस 319 ता माने गोटे पद हैला -537 आ गोटे पद हैला 319 537 - 319 गोटे पद है 537 प्लस -319। तेबे लक्ष्य कर पिले एठारे केउ पद गुड़िक समान हैला टिके नजर कर पिले। एठे प्लस 319 अच्छी एठे भी प्लस 319 अच्छी एठे -537 अच्छी एठे भी -537 अच्छी। ता माने एठारे ए दुईटी परिप्रकाशर मान समान। बुझेला तो पिले। तापरे बी प्रश्न को जिबा 87 + 46 - 109 ता माने एठारे जदि आमे पद गुडी को अलगा करिबा गोटे हैला 87 गोटे हैला 46 गोटे हैला -109। तापरे जे 87 - 46 + 109 तेबे एठे जतले आमे ताको अलगा कले तेबे 87 आ गोटे हैला प्लस -46 + 109 आ गोटे देछि 87 - 46 + 109 को बंधनी देछि। तेणु बंधनी जदि खोली दबा तेबे गोटे 87 हे गला आ गोटे हैला -46
ये प्लस चिन्हटा चेंज हो हम -109 कहीं बंधनी पूर्व विजुक्त चिन्ह अच्छी 87 - 46 प्लस 109 ताने ये 87 रहा आ गोटे है प्लस -46 गोटे है पद और 109 तेज पद गुड़ देखिले पे ये देख द्वितीय पदर ये 87 अच्छी एठी भी 87 अच्छी एठी -46 अच्छी एठी भी -46 अच्छी एठी 109 अच्छी एठी भी 109 अच्छी ताने माने यही गाणितिक परिप्रकाशर मान सह यही गाणितिक परिप्रकाशर मान समान तेणु लिखिदब पिले 87 - 46 प्लस 109 एवं 87 - 46 बंधनी प्लस 109 परिप्रकाशर मान समान बुझेला पिले। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित परिप्रकाश गुड़िकर सूचित मूल्य अपरिवर्तित रखी उपयुक्त स्थान में बंधनी व्यवहार कर ताମାନେ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନକୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ କେବଳ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ସମାନ ରହିବ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 34 - 9 ପ୍ଲସ୍ 12 ଯଦି 34 ଆଉ -9 ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଦେବା ଏଇଠି ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ଆମେ ଦେବା ଟିକେ ବୁଝ ପିଲେମାନେ ଯଦି ମୁଁ 34 9କୁ ବନ୍ଧନୀ ଦେଲି ତେବେ 34 ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ନା 25 25 रे 12 मिसेले केते हे गला ना 25 रे 12 मिसेले हे गला 37 किंतु हमर मान केते देछि 13 तेणु ए बंधनी ठीक हेबो नाही बुझेला तेणु तुम चिंता करिवो कोठी बंधनी देले हमर 13 आसीबो लक्ष्य कर पिले मु 9 एवं 12 को बंधनी देली अच्छा 12 9 मिसई देले केते हे गला 12 रे 9 मिसई देले हे गला 21 बुझेला तबे 34 - 21 समान केते हैला पिले 13 हैला ना हैलानी तेणु आमे बंधनी दबा 9 प्लस 12 को बंधनी दबा बुझेला तो तापरे बी नंबर को छिबा ठीक से ही परी हमर मान 34 आसीबा दरकार तबे कोठी बंधनी दबा प्रथम रु जदि आमे बंधनी देई दबा ठीक नजर कर पिले 56 आउ 14 -14 जदि बंधनी दबा तबे 56 रु 14 गले केते ना 6 रु 4 गले 2 5 रु 1 गले 4 42 पुणी 42 रु 8 वियोग करिबा 42 रु 8 वियोग कले हैला केते ना 34 ता माने आमे 56 - 14 को बंधनी देले ठीक हबो बुझियला तो पिले। नेक्स्ट प्रश्न को छिबा नेक्स्ट प्रश्न लक्ष्य कर हमर देछि मान आसीबो -22 तेणु प्रथम रु -22 देछि बुझियला तबे ठीक कोठे हमें बंधनी दबा जा फल कि आमर उत्तर -22 आसो टे लक्ष्य कर मुझे 12 आउ 10 आपको बंधनी देदेली 12 10 पूर्व कौ चिन्ह अच्छी पिले ना माइनस चिन्ह 12 10 केते ना 22 प्लस 22 तेणु -22 प्लस 22 कैंसल हो गला तेणु केवल प्रथम पदटा -22 बुझेगा तो तेणु आप्रोप्रिएट आम कौटी बंधनी दबा ना 12 आउ 10 मध्य बंधनी दबा क्लियर हेलो तापर दिबा 6 नंबर शून्य स्थान रे एपरी संख्या पूरण कर जेपरि कि उभय पार्श्वर मान समान हेबो देछि बिले 423 प्लस डैश समान 419 प्लस डैश टिके नजर कर पिले 423 टा 419 ठारू केते अधिक ना 4 अधिक ता माने आमे बाम पार्श्वर जो संख्याटी पकेइबा डाहाण पार्श्वर से संख्याटी 4 अधिक हवा दरकार बुझेला मनकर बाम पार्श्वर मु पकेइली 7 जेहेतु 419 टा 7 जेहेतु 419 टा 4 कम तेणु आमे 7 रे 4 मिसेइबा 7 रे 4 मिसेइले केते ना 11 बुझेला एपटे जदि 7 पड़िला सेपटे पड़िबो 11 बुझेला तापर देछि 207 माइनस 68 समान 210 माइनस डैश तबे 207 माइनस 68 तबे 210 टा 207 रु केते अधिक ना 3 अधिक तेणु एठे 68 देइछि माने तेणु 68 रु 3 अधिक किए ना 71 ता माने एठे आमे 71 पकेबा ता माने 207 रु 68 वियोग करिबा जहा 210 रु 71 वियोग करिबा सेया बुझियला तो पिले तापर 7 नंबर प्रश्न को जिबा 2 3 5
ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଓ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନ ଥିବା ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କର। ଯେପରିକି 2 - 3 + 5 ହେଲା 4, 3 - 5 - 2 ହେଲା 0। ତାମାନେ ଆମେ 2, 3, 5କୁ ନେଇକି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପରିପ୍ରକାଶ ଗଠନ କରିବା ଯେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ବାହାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ସମାନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ? ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରୁଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ 2 + 3 + 5 = 10 ଏ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। 2 - 3 - 5 2 ରୁ 3 ଗଲେ -1 -1 -5 -6 3 + 5 - 2 3 × 5 = 8 8 ରୁ 2 ଗଲେ +6 3 - 5 - 2 ତାମାନେ 3 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ନା -2 -2 -4 ତାମାନେ 2 3 5କୁ ଦେଖ ସବୁଠାରେ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା। 10 ହେଲା ଗୋଟେ -6 ଗୋଟେ 6 ଗୋଟେ -4 ପ୍ରଶ୍ନ ସେୟା ହିଁ ପଚାରିଥିଲା ଯେତେ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ଭିନ୍ନ ଆସିବ। ନମ୍ବର 8 ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ 9 ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଯଶୋଦା ସଂଖ୍ୟାରୁ 10 ବିୟୋଗ କରି ସେଥିରେ 1 ଯୋଗ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେକର ଯଶୋଦାକୁ 36 ରୁ 9 ବିୟୋଗ କରିବା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା 36 ରୁ 10 ବିୟୋଗ କରୁଥିଲା। 36 ରୁ 10 ଗଲେ 26 ସେଥିରେ 1 ମିଶାଇ ଦେଉଥିଲା। ତାମାନେ 26 1 27 ତାମାନେ 36 ରୁ 9 ବିୟୋଗ କଲେ ଯାହା 26ରେ 1 ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେୟା। ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ସେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ କି? ଯଦି ଏମିତି ସେ ସବୁବେଳେ କରେ ସେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ କି? ତମେ ଲେଖିବ ପିଲେ ହଁ ସେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ। କାରଣ କ'ଣ ପିଲେ? କାହିଁକି ସେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ? କାରଣ ନା -10ରେ ଯଦି ଆମେ 1 ମିଶାଇବା ସମାନ କେତେ ହେବ ନା -9। ତେଣୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ 9 ବିୟୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ସେଥିରୁ 10 ବିୟୋଗ କରିକି 1 ମିଶାଇ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ସେୟା ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ମନେକର ମୁଁ କହିବି ତମକୁ 25 ରୁ 9 ବିୟୋଗ କରିବା। ତେଣୁ 25 ରୁ 10 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 15 ସେଥିରେ 1 ମିଶାଇ ଦିଅ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 16। ତେଣୁ 25 ରୁ 9 ଗଲେ 16। କ୍ଲିଅର ହେଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି? ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ହଁ ଏପରି ହେଇପାରିବ। କେମିତି ହେବ ପିଲେ? ମନେକର ମୁଁ କହିବି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ 19 ବିୟୋଗ କରିବା। ତେଣୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ 19କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ସେ ସଂଖ୍ୟାରୁ 20 ବିୟୋଗ କରିଦେବା 1 ମିଶାଇ ଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତମେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ। କେମିତି ନା ମନେକର 68ରୁ ଆମେ 19 ବିୟୋଗ କରିବା। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ନା 68ରୁ 20 ବିୟୋଗ କରିଦିଅ। 68ରୁ 20 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 48 ସେଥିରେ 1 ମିଶାଇ ଦିଅ ସମାନ କେତେ 49। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଇଟା ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ତ? 20 ବିୟୋଗ କରିଦିଅ 1 ମିଶାଇ ଦିଅ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 73 - 14 + a ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 73 - 14 - 1 ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକର ମାନ ସମାନ ଥିବା ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତାମାନେ A B C D 4ଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆମେ ବନ୍ଧନୀକୁ ଅପସାରଣ କରିଦେବା। ବନ୍ଧନୀକୁ ଅପସାରଣ କରିକି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉକ୍ତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ A B ପଦ ସଙ୍ଗେ କେଉଁ ପଦ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଆସ ତାକୁ ସମାଧାନ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେଉଁ ଦେଇଛି 73 - 14 + 1 ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରିଦେବା। ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କଲେ କେତେ ହେବ ପିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟା ହେବ 73 ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁ -14 - 1 ପ୍ଲସ୍ 1ଟା -1 ହେଇଯିବ। ତାପରେ B କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 73 - 14 - 1 ତା ମାନେ -1ଟା ହେଇଯିବ +1। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାନେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଏଇଟା -14 + 1 ଏବଂ D ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା 73 - 14 + 1 ତେବେ B ଅପସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 73 - 14 + 1 ଏବଂ C ଅପସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 73 - 14 + 1। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା 73 - 14 + 1 ଆମର B ଆଉ C ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ସହ ସମାନ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା 73 - 14 - 1 ତେବେ 73 - 14 - 1 ଆମର ଅପସନ୍ ଦେଖ A ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖ D 73 - 14 - 1 73 - 14 - 1 ଏଇ ଅପସନ୍ ସହ ସମାନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ?